Shadiqul La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan yang sunnah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan asyam biqadar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan baik pada manusia ma'istalam pada soleh manang ihsan rahimahullah ta'ala Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur 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 Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah, 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 ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Ya Allah astagfirullah, 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 ya Allah subhanallah, 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 ya Allah ya Muhammad, 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 ya Allah ya Kafi, 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 ya Allah ya Kafi. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'
سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم واحد إن شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد قل فيكن ما شاء الله قديرا أبدا أبدا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على 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 محمد لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah bi barakati wa karamati Isra istighfar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sa'in dan kimantu ikhwan ya Allah. Ilmu ilmu fa'al al-barakah ya Allah dan halal barakah ya Allah pada hari ya Allah barakah pada barakah ya Allah panjang umur dan kesehatan ya boleh ya Allah panjang umur ya Allah sayang ya Allah saya bisa kembali hari ikhwan ya Allah dan kepada barakah dan dosakan satu dosa sampai syaitan sampai bom dia Abdul Rahman ya Allah di barakah ya Allah pada barakah ya Allah kesehatan ya Allah di barakah ya Allah dan dengan dosakan dan dosa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam barakallahu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hissa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal himatu wa lakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah diterangkan masalah haid, yang mana haid ini adalah
darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan minimal masa haid itu sehari semalam, dan normalnya umumnya itu bisa 6 hari sampai 7 hari beserta malamnya. Jadi terhitung 6 hari atau 7 hari. Bila dihitung darah yang menetes itu kalau dikumpulkan jumlahnya 24 jam dan maksimalnya itu 15 hari ya. Kalau dia 15 hari, misalkan 12 hari menetes, tiba-tiba hari ke-13, 14 tidak netes, masuk hari ke-15 netes lagi, nah berarti itu masuk darah haid. Adapun lebih dari 15 hari, nah itu dihitung darah istihadah. Atau semisal darahnya kurang dari 6 hari ya. Misalkan 2 hari dia meneteskan darah, 3, 4, 5, 6 nya tidak netes dan seterusnya, maka disebut darah istihadah. Nah sekarang aqallut tuhri, minimal masa suci bainal haidataini, di antara 2 haid. Jadi kalau semisal seorang wanita itu menstruasi, nah kalau semisal menstruasinya itu di dalam sebulan itu kan umumnya berapa? Seminggu, maksimalnya 15 hari. Berarti kalau seandainya 15 hari, minimalnya masa sucinya adalah 15 yauma. Jadi masa suci dia juga 15 hari. 15 hari suci, 15 harinya misalkan dia haid. Maknanya adalah anna aqalla zamani tuhri al-fasli baina zamanayil haidataini, bahwasanya minimalnya waktu suci yang memisahkan antara masa 2 haid itu 15 yauman, 15 hari bilayaliha beserta malamnya. Wahtaraza biqaulihi, sementara ada pengecualian sebagaimana yang dikatakan oleh musannif bainal haidataini, di antara 2 haid. Misalkan anil fasil di bainal haidi wan nifas ya, itu kan maksimal ya, angka maksimal itu 15 hari masa sucinya, 15 hari misalkan dia maksimal haid. Nah sekarang di antara 2 haid anil wasili, dari waktu suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Fa innahu, karena sesungguhnya ya, waktu suci antara haid dan nifas ayakuna akal, bisa jadi berkurang ya. Bisa jadi tidak nyampe 15 hari ya. Bal qad la yakunu bainahuma tuhurun aslan ya. Bahkan terkadang antara haid dan nifas itu tidak kacik sucinya sama sekali ya. Dalam arti semisal dia haid ya, tiba-tiba haid tahu-tahu dia melahirkan, berarti kan tidak kacik masa suci lagi, karena kalau setelah melahirkan dia berarti kan mengeluarkan darah nifas ya. Jadi antara akhir haid dengan dia nifas, nah itu tidak kacik masa sucinya. Fa innahu ka'antat tasilu, di sini contohnya semisalnya bersambung wiladatuha ya, proses kelahirannya bi akhiri haidiha, dengan akhir haidnya, bila takhallulin niqain, dengan tanpa adanya diselai-selai bersih. Karena ngapa? Li'annal asah, karena menurut pendapat yang paling asah ya, pendapat yang sahih, annal hamila tahid, kadang-kadang orang yang hamil juga bisa mengalami haid. Cuman kadang-kadang ya, kan umumnya kan kalau wanita hamil itu tidak haid, tapi kalau menurut hasil penelitiannya ya, Imam Syafi'i ya, bil istiqra' beliau itu wanita haid ada juga yang wanita hamil itu ada juga yang mengalami haid. Jadi semisal di akhir dia selesai haid, tiba-tiba dia melahirkan. Nah, setelah melahirkan kan pasti ada darah nifas.
Nah sementara wa ghalibuhu umumnya normalnya perempuan itu arba'atun wa isyruna yauman, masa sucinya 24 hari normalnya. Berarti haidnya berapa? 6 hari. Au salasatun wa isyruna yauman, ada juga normalnya itu 23 hari, antara 23 24. Kalau dia 23 berarti haidnya 7 hari. Maknanya adalah anna ghalibat tuhri, bahwasanya umumnya normalnya masa suci bagi perempuan yang setelah haid ialah baqiya syahril adadi, adalah sisa dari bulan yang jadi hitungan, ba'da ikhraji ghalibil haid, setelah mengeluarkan umumnya darah haid. Fa in kana haidu sitan, jikalau masa haidnya itu selama 6 hari, fatuhru arba'atun wa isyruna, maka masa sucinya 24 hari. Wa in kana sab'an, dan jikalau masa haidnya 7 hari, maka fatuhru salasatun wa isyruna, maka masa sucinya 7 hari. Karena apa? Kalau hitungan bulan Qamariyah itu kan 30 hari hitungannya. Jadi kalau dia 30 hari, kalau dia 7 hari berarti masa suci dia 23. Kalau seandainya haidnya 6 hari berarti masa suci dia 24. Wala hadda li aksarihi, dan kalau menurut penelitian Imam Syafi'i tidak katik batas maksimal masa suci. Dalam arti seperti ini, kadang-kadang seorang wanita itu selama dia mengandung, itu kan dia tidak mengalami haid. Setelah itu nipas tadi 40 hari, tiba-tiba selesai nipas, selama dia menyusui juga tidak mengalami haid sampai misalkan 2 tahun. Nah kalau seandainya perempuan model macam itu, biasanya itu kurang subur. Normalnya perempuan itu ya dalam sebulan itu dia pasti normalnya seminggu. Jadi kalau masa suci itu tidak katik batas. Kadang dia 2 tahun tidak pernah haid sama sekali. Apalagi kalau dia minum pil KB. Anna aksara tuhri, bahwasanya maksimal masa suci itu la yuqaddiru biqadrin. Jadi tidak diukur dengan waktu yang tertentu. Wazalika, jadi waktu sucinya perempuan itu tidak ada batasnya, itu bil ijma'i, menurut kesepakatan ulama. Waqad tanqusul al-mar'atu dahroha bila haidi, bahkan kadang si perempuan melewati masa-masanya, masa-masa hidupnya itu kadang bila haidin, dengan tanpa haid. Jadi kalau normal itu biasanya sebulan sekali dia haid, 7 hari, 6 hari, biasanya dia paham si perempuannya, biasanya tanggal 1 nih aku haid. Jadi misalkan di bulan berikutnya biasa tanggal 1 dia nggak paham lah punya tanggalan dewe. Tapi kalau berubah jadwal haidnya, nah itu dikhawatirkan. Jadi pada intinya masa haid itu umumnya 7 atau 6 hari dan maksimalnya dia 15 hari. Kalau semisal 7 hari nih, 7 hari dia mengalami meneteskan darah 7. Setelah 7 hari meneteskan darah, masuk hari ke-8, ke-9 tidak netes lagi. 10 tidak juga, 11, 12, 13 netes. Sampailah 15 hari, itu kategori darah haid. Tapi kalau semisal 7 hari, 7 hari masuk 8 hari, 8 hari ini tadi dia masih netes juga. 9, 10, 11, 12 sampai 15 tidak netes. Nah, darah yang ke-8 itu darah istihadah. Jadi kalau kurang dari 7 ya darah istihadah, kalau lebih dari
15 yo darah istihadah, kurang dari 15 yo darah istihadah. Lebih dari 7 tapi tidak nyampe 15 yaitu darah istihadah. Jadi intinya terhitung antara 7 atau 6 hari itu kalau darah yang menetes kalau dikumpulkan itu jumlahnya 24 jam. Atau darah yang menetes selama 15 hari terhitung juga 24 jam meskipun di sela-selai bersih. Dalam arti misalnya dalam seharian tidak netes, di hari berikutnya tiba-tiba netes darah lagi. Aqallun nifasi, nah sekarang minimalnya masa nifas bagi perempuan adalah matjatun secipratan. Nah, perlu diketahui nifas ini itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau seandainya dalam posisi ngandung besar kok dia ngeplek, nah itu bukan darah nifas. Bukan juga darah haid. Nah, darah nifas itu keluarnya setelah melahirkan. Entah itu proses persalinan yang normal maupun yang sesar, tetap dia mengeluarkan darah nifas. Nah, minimal itu secipratan. Wa ghalibuhu, adapun ghalibnya umumnya itu arba'una yauman, 40 hari. Jadi kalau semisal kita sudah punya istri, kalau dia mengandung tiba-tiba dia melahirkan, maka bagi sang suami harus bersabar sampailah 40 hari. Wa aksaruhu, sementara maksimalnya masa nifas itu situna yauman, 60 hari. Umumnya 40, maksimalnya 60 hari. Maknanya anna aqallan nifasi, bahwasanya minimal masa nifas itu dab'atun minad dam, secipratan, darah yang keluar secipratan daripada darah yang keluar. Fa aqallu zamani lahzatu, jadi minimal darah yang keluar, darah nifas yang keluar itu cuma seciprat, sekejap, cuma sebentar. Wa ghalibu zamani, akan tetapi umumnya wanita mengandung dan melahirkan itu mengeluarkan darah nifas ya arba'una yauman, selama 40 hari. Takot damal layali am ta'akhirat, boleh lebih dulu malamnya atau lebih belakangan. Jadi 40 hari 40 malam. Jadi kalau semisalnya dia melahirkannya malam berarti 40 hari. Tapi kalau dia melahirkan siang 40 malam. 40 hari 40 malam. Jadi boleh belakangan, boleh duluan malam itu. Wa aksaru zamani, sementara maksimalnya masa nifas itu situna yauman, 60 hari. Bila yaliha, beserta malamnya, 60 hari 60 malam. Takot damat atau ta'akhirat, boleh lebih dulu ataupun belakangan malam. Kullu zalika bistiqra'il Imam Syafi'i, kesemua apa yang telah disebutkan tadi, bahwasanya umumnya minimalnya darah nifas itu cuma sekejap, umumnya 40 hari, terus maksimalnya 60 hari. Ini menurut hasil penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi beliau itu membuat rumus bahwasanya masa haid, masa nifas sekian itu berkat beliau bertanya survei dengan beberapa perempuan, dengan beberapa suami, tanya ke dulu mana biasanya betina jak mana. Jadi dengan bi ghalabatiz zon, jadi dengan persangkaan, bukan berarti wajib harus 40 hari, wajib bagi kamu idah. Dan penelitiannya Imam Syafi'i ini pun disepakati oleh ulama.
dan disepakati oleh tim medis yang memahami masalah organ tubuh. Oh, biasanya macam ini memang. Wa yusibu an-niqa'u an-naqisu anil 15. Dan tetap dihitung seandainya bersihnya darah yang kurang dari 15 hari. Yang kurang dari 15 hari. Jadi semisal hari pertama, hari kedua dia mengeluarkan darah nifas. Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 10, pokoknya kurang dari 15 hari. Setelah itu bersih kan, tidak mengeluarkan darah. Tiba-tiba hari ke-17, 18 dia mengeluarkan darah sampai 40 hari. Nah, maka tetap dihitung darah nifas. Jadi meskipun dia terputus, ya, tetap dihitung darah nifas. Al-mutakhallilu bainal wiladah wa khurujid, yang mana bersih tadi disebabkan menyela-nyelai antara masa kelahiran dan keluarnya darah. Karena kan seorang perempuan itu kan macam-macam, dia mengeluarkan darah nifas itu kan kadang ada yang terus menerus nyambung menyambung, ada yang terhenti tapi dalam jangka waktu yang sudah disebutkan tadi. Au bainat dam au bainat dima'i minasitin, atau bainat dima'i bainas minasitin, atau dia suci di antara darah-darah yang keluar selama 60 hari. Sama baik itu kan. Ya, kalau ada bersih di antara 60 hari ini tadi, ada misalkan dia tidak mengeluarkan darah, di hari misalkan di hari pertama, hari kedua, ketiga tidak mengeluarkan darah, tiba-tiba hari kelima, keenam mengeluarkan darah, hari ketujuh pokoknya disela-selai. Tapi terhitung 60 hari, nah maka tetap dihukum ini nifas. Wa iza jawaza ada musitin, akan tetapi kalau semisalnya darah yang keluar itu melebihi dari 60 hari bahwa istihadah, maka darah itu dihukumi istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Jadi darah yang keluar dari wanita itu cuma tiga, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kalau darah haid sama nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi kalau darah istihadah dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Ya. Jadi kalau kaget kamu begini, dia udah paham, dia tahu. Karena tidak sama apa namanya masa haid yang dialami setiap perempuan itu tidak sama. Ada yang memang normal, biasa di masa gadis dia ini tadi biasa normal, aku ini seminggu tuh lah, ngapalah nikah ini laju jarang haid misalnya. Atau misalkan pas habis nikah kok malah darah akun yang keluar kok cuma 3 hari, 4, 5, 6, 7 kok tidak niat. Sampailah 15 hari tidak niat juga. Berarti yang 3 ini tadi terhitung darah nifas, darah istihadah. Pokoknya dia masuk dalam 7 atau masuk dalam 15. Itu kalau untuk wanita haid. Tapi kalau untuk wanita wanita melahirkan antara 40 atau 60 hari. Jadi semisal jarak antara dari hari ke-1 sampai ke-40 ada sela-sela di situ tidak meneteskan darah, tapi terhitung 40 hari. Meskipun yang tidak netes darah tadi kurang dari 15 hari, tetap yang misalkan yang selanjutnya netes ke darah, maka tetap dihukumi darah nifas meskipun tidak menetes selama 15 hari. Tapi kalau semisal melebihi daripada 40 hari, misalkan hari 41, 42, 43, 46 masih netes juga, tiba-tiba 47 sampai 60 tidak netes lagi. Nah, darah yang dari 40 sampai 47 itu nih darah istihadah. Atau misalkan sampai 60, 60 memang masih netes. Tiba-tiba 61 tidak lagi, 62 tidak lagi, 63 tidak lagi. Berarti sampai 60 hari itu sudah maksimal dia mengeluarkan darah
dari nifas. Tapi kalau setelah 60 hari 2 bulan tiba-tiba pas hari 60 ke 63-nya atau ke 65-nya kok mengeluarkan darah lagi, maka itu terhitung darah istihadah. Melebihi batas maksimal terhitung darah istihadah, kurang dari batas ghalib, batas umum, itu juga darah istihadah. Dan perlu diketahui darah nifas itulah tadi darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau semisal belum melahirkan dia mengeluarkan darah, nah itu bukan darah haid, tapi apa bahasa dia itu kan ngeplek ya. Nah itu tetap dia wajib sholat. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, penelitian beliau tetap wong yang hamil itu mengalami haid, cuman jarang, tidak galau-galau. Cuman paling 1-2 orang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala laza asrafna fadb alaina tawba tafsir li kulli awba wa surlana al-awrati wa afini rawati wa birli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani